हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। কে বলছে? কবি বলছে। কাকে বলছে? হুজুর আমার দিকে একটু নিগাহে করম করো। আল্লাহ নিজে বলছে আমার হুজুরকে যখন ডাকবে তুমি বলুনি রায় না, বলো উনজুর না, ইয়া রাসূলুল্লাহ নজরে করম করে দেন। ডাইরেক্ট বলবেন নবী শোনো, নবীর দিকে হুজুর একটা প্রশ্ন জবাব না, উনজুর না ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর আমার দিকে একটু নজর করে দেন, নজরে করম করে দেন। ও নিগাহে, আল্লাহ পাকের কোরআনের কথাই বলছে, আশিকদের কথা। তো আপনারা গজল শুনে নারাজ হন না তো? হ্যাঁ, গজল সব সাহাবারাও পড়েছে, হুজুরকে বসতে দেখে হুজুরের সামনে গজল বলেছে। আমার দাদুজান ছোট হয়ে গেলে গজল পড়তেন, আর যখন হুজুর পাকের সঙ্গে যখন দিদারে লেট হয়ে যেত না, দাদুজান হুজুর বলতেন, কি বলতেন জানেন? হুজুর বলতেন, কেন দেখা দাও না রফিক, কেন দেখা দাও না রফিক, কি কসুর করেছি আমি, তোমারই ওই ইশকের মালা গলে দিয়ে সাল্লে আলা, তোমারই ওই ইশকের এমনই জ্বালা, কি কব মদিনাওয়ালা। সুবহানাল্লাহ। বলতে শুনবেন, গজল শুনবেন, বলবো हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मेरी किस्मत में वो दिन भी आए, सब्ज गुंबद के हासिल हो साए। मेरी किस्मत में वो दिन भी आए, सब्ज गुंबद की हासिल हो साए। मेरे इश्क सिवा मेरे आका, मेरे इश्क सिवा मेरे आका, और कोई तमन्ना नहीं है। ओ निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। रूठती है खुदाई तो रूठे, तेरा रिश्ता नबी से न टूटे। रूठती है खुदाई तो रूठे, तेरा रिश्ता नबी से न टूटे। देख दीवाने प्यारे नबी के, देख दीवाने प्यारे नबी के, इश्क है ये तमाशा नहीं है। दुरुस्त पढ़, अल्लाहुम्मा